أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ऐ मेरे रब, मुझे पसंदीदा तरीके से दाखिल फरमा और मुझे पसंदीदा तरीके से निकाल दे, और मेरे लिए अपनी तरफ से मददगार क़ुव्वत बना दे।